Evet, değerli sanat ve bilim severler, Che Guevara temasına el attığımız ama bu konuya hiçbir ideolojik doğmayla yaklaşmadığımız sui generis bir bakışla baktığımız ve tamamıyla hür görüşle görmeye çalıştığımız bir dizi kaydımızı sürdürüyoruz. Şimdi yine ilginç bir belgesel buldum internetten. Onu da beraberce izleyip oradaki propaganda temaları nedir? Bu propaganda mesajının ima ettiği şeyler nedir? Onun bir şifrelerini çözmeye çalışalım. Çünkü bildiğiniz gibi propagandada, reklamcılıkta, halkla ilişkilerde, bu tür insanları etkilemeye matuf şeylerde bangır bangır söylenen şeylerin yanı sıra ima edilen, ihsas edilen bazı hususlar vardır ki esas mesaj oralarda verilir. Şimdi bu da tabii öyle bir şeyi ihtiva ediyor. Daha önce bahsettiğimiz gibi e, sol hareketlerin 20. yüzyılda bazen hitap ettikleri kitlenin dinine doğru bir yaklaşım da tabii sergilemesi gerekiyor ki halkın kitlesinden destek bulsun. Burada tabii Latin Amerika deyince ve Afrika'nın tabii bir kısmı deyince aslında genelde dünya denilince tabii dünya dinlerinden Hristiyanlık akla geliyor. Şimdi Che Guevara'nın da imajında tabii bir devrimci İsa şeyi vardır. Devrimci İsa imgesi vardır. Şimdi bazı filmlerinde bu Hristiyanlığa mahsus imgenin nasıl sanatsal olarak bundan istifade edildiğini ve propaganda sanatına dönüştürüldüğünü örneklemek maksadıyla bir şeyi izleteceğiz. Bir belgeseli ve burada Hristiyan sanatına atıflarda bulunan mesajların şifresini çözmeye çalışacağız. Ve sanatla bunu birleştireceğiz. Bolivia, 8 de octubre de 1960. El ejército informa que en un choque Şimdi con la columna guerrillera que actúa en el sondan başlıyor. Ölümünden başlayarak başa gidiyor. Bu da ilginç. noreste boliviano ha caído Şimdi şu meşhur fotoğraf. Şurada çarmıhtan indirilmiş İsa imgesi adeta Che Guevara'nın kimliğinde ve şahsiyetinde temsil edilmiş. Çarmıhtan indirilmiş İsa Avrupa resim sanatında, Hristiyanlık sanatında fevkalade irdelenmiş bir şeydir, bir konudur. muerto el comandante Che Guevara. He aquí la foto que el alto mando boliviano distribuye a la prensa internacional para demostrar que se trata realmente del famoso guerrillero. Şimdi şu imgeyi Rönesans tablolarıyla bir mukayese edelim.
Şimdi Che Guevara'nın sanki bir devrimci İsa gibi temsil edildiği öylesine bariz bir şey olarak anlaşılıyor ki, ama geniş baktığımızda meseleye bu arada İsa'nın çarmıha gerildiğine inanılan ömür süresi 33 senedir. Che Guevara'nınki 39 senedir. Öyle bir yakınlık var. Yani genç ve trajik bir ölüm. Buenos Aires, julio de 1953. El joven Ernesto Guevara, recién graduado de médico, parte para La Paz, Bolivia, en camino hacia Venezuela, donde lo espera un trabajo en un leprosario. Tiene 25 años. Ya en 1952, con otro joven médico, había realizado un azaroso viaje por otros países del continente. Decide ahora ir a Venezuela por tren para conocer mejor América Latina. Mientras tanto, el 26 de julio de 1953, en la lejana isla de Cuba, un estudiante de leyes, Fidel Castro, lanza un ataque fracasado contra el cuartel Moncada. El episodio habrá de ser una fecha histórica para la Revolución cubana. Guevara conoce en Bolivia a otro argentino, Ricardo Rojo. ¿Cuándo conoció usted al Che? Yo me encontré accidentalmente con el Che en el mes de agosto de 1953, en La Paz, Bolivia. Entonces Guevara, recién recibido de médico,
se lanzaba por Latinoamérica con el propósito final de trabajar en un leprosario en Venezuela. Y hacía el camino por tierra, es decir, en contacto con la realidad y con muy escasos medios económicos, lo que le permitía hacer una gran experiencia humana y directa. Che Guevara'ya göre İncil. El Che contacto Guevara'ya primero göre. de La Paz, Che Guevara'ya göre İncil. los dos muy jóvenes, Matta, Marcos, hicimos Luca, un Yuhanna. gran sentimiento de afecto, solos, y entonces a partir de allí recorrimos el interior de Bolivia, es decir, estuvimos en Oruro, en Catavi, la zona minera, estuvimos en Yunga, que es la zona subtropical al norte de La Paz, y entramos a discutir la problemática revolucionaria de ese momento, 1953, con el gobierno del Movimiento Nacionalista Revolucionario, que había introducido profundas reformas dentro de una vieja estructura como la que era de Bolivia. En Bolivia, otra revolución está en marcha, dirigida por Víctor Paz Estenssoro, contra los grupos oligárquicos sustentados por el ejército. Los varones del estaño, las 30 familias más ricas del país, la llamada rosca, controlaban el 67% de la economía, mientras casi el 80% de la población tiene una renta anual inferior a los $100. Los indios bolivianos, marginados desde la conquista, representan casi el 60% de la población, pero poseen solo el 7% de las tierras. Cualquier tentativa de los indios para recuperar las tierras de sus antepasados es ahogada en sangre por el ejército y los latifundistas. He aquí un inédito documental militar boliviano. El gobierno de Paz Estenssoro, ya en el poder en 1952, después de una cruenta revolución, nacionaliza las minas, distribuye las tierras a los indios e introduce la instrucción gratuita, general y obligatoria. En 1953, cuando Guevara llega a La Paz, estamos en plena revolución. Ricardo Rojo, el joven argentino que conoció allí, lo convence a quedarse algunos meses en Bolivia para seguir después juntos el viaje. Su destino queda sellado. Ernesto Guevara de la Serna, que iba a ser conocido en el mundo entero como el Che, no llegará nunca al leprosario de Venezuela hacia el cual había partido. Onlar bizim Su camino ilçemizde. será otro. İlçe. Y en el camino a Bolivia, en la que İlçe. Guevara comienza su vida adulta, concluirá, después de 14 años de luchas, su existencia. Jaime Gutiérrez, Santa Cruz, director del Ministerio de Agraria en 1953. ¿Qué recuerdo tiene usted del Che? Bueno, de él, una persona alta, delgada, facciones simpáticas, correctamente vestido, más bien diré elegante, conversaba con soltura, con mucha simpatía, y bueno, son los recuerdos que tengo. Şurada da haçları ¿Cuál era la dizmişler. manera de trabajar del Che? Bueno, en el Ministerio de Asuntos Campesinos estaba preparando una documentación sobre antecedentes de reforma agraria y había encomendado a un grupo de intelectuales la preparación de todos estos documentos, es decir, sobre la reforma agraria china, reforma agraria mexicana, reforma agraria guatemalteca, etcétera, etcétera, ¿no? Y estaba encomendado el grupo de trabajo al señor Sergio Almaraz, que fue el que lo introdujo al ministerio del doctor Guevara. ¿Cuánto tiempo trabajó? No tengo presentes si entre unos 15 o 20 días aproximadamente. José Pelman Velarde, La Paz, subsecretario de Prensa en 1953. Yo dirigía por entonces una oficina, se llamaba la Subsecretaría de Prensa, Informaciones y Cultura, encargada de todo el aparato de propaganda del gobierno.
El Che, según entiendo, llegó a Bolivia y trabajó en la reforma agraria. Y con ese motivo vino a mi oficina. ¿Qué impresión le dio el Che en los contactos que usted tuvo con él? Bueno, existe la tendencia un poco a elaborar sobre los personajes después de que estos personajes han llegado históricamente a cierto nivel. Pero si prescindimos de esa tendencia, debo decir honestamente que no producía una impresión extraordinaria. Parecía más bien un joven muy medido en su vestir, en su forma de ser. Uno de los muchos extranjeros que venían a conocer la Revolución Boliviana, a vivir la experiencia en la que nosotros estábamos entonces embarcados. Después que nosotros recorrimos Bolivia, de estar casi 2 meses, nos lanzamos siempre caminando hacia Perú, entrando cerca del lago Titicaca y del lago Titicaca hacia la zona del Cusco, y de ahí atravesamos todo el sistema de la cordillera de los Andes para salir hacia la costa, cerca de Lima, en una ciudad que creo recordar se llamaba Ica. Este viaje, como le decía, el Che lo tenía programado para Venezuela. Pero en base a las discusiones políticas que se planteaban diariamente frente a la realidad directa, cuando llegamos a Guayaquil, que era el momento de determinar un camino u otro, el Che resulta de la conversación El Che pretende resulta. y busca, y por supuesto nosotros éramos un grupo, se nos habían sumado otros jóvenes, de seguir camino hacia Guatemala, que entonces hacía una experiencia de tipo reformista bastante avanzada para aquellos años, que la había iniciado el doctor Arévalo y la continuaba el coronel Arbenz. ¿Y cuál era el aspecto humano del Che? Yo podría considerar que el Che en ese momento era un rebelde nato, es decir, sin mayor formación ideológica, tenía una actitud de rechazo, de condena crítica, sin concesiones, a las formas del sistema que nosotros veíamos. Es decir, la crítica permanente al espectáculo de miseria, de abandono, de Bakın explotación. tamamen que estaban İtalyanca sometidas şiir las edebiyatı ve poblaciones retorik nosotros edebiyatı hiçbir şey söylemiyor bu Tenían eso adam. una Tam bir actitud siyasetçi. instintiva, Hiçbir şey una söylemiyor. actitud espontánea, sin mayor formación política. Hiçbir şey söylemiyor. La militancia política partidista del Che en Argentina, donde él venía, Castillo Armas, acogido como quien ha salvado al país del comunismo, devolverá las tierras a las compañías y a los latifundistas. Aquí en Guatemala, Guevara conocerá a varios exiliados que han escapado de las dictaduras que oprimen a casi todo el continente. Entre ellos hay varios exiliados cubanos. Otro paso hacia las montañas de la Sierra Maestra. ¿Qué trabajo desarrolló el Che en Guatemala? nosotros llegamos a Guatemala en diciembre de 1953. Allí entramos en contacto con asilados de otros países, inclusive не знает никаких преград. Для нее не существует непреодолимых расстояний. Москву прибыла Sovyetler Birliği'ni ziyareti. Che Guevara'nın. Bu tam bir diplomatik ziyaret.
formatında verilmiş bu belgesel. Вместе с другими официальными лицами гостей с Кубы встречал заместитель председателя Совета Министров O tabi товарищ Новиков. 1960'larda olduğu için sanki Впервые на советскую землю, сказал Эрнесто Че Гевара, мы испытываем şeylerin, чувство глубокого bu волнения. füzelerin ateşlenebileceğinin ima edildiği bir devirde Sovyetlerin çektiği bir filminde saniye ve salise gösteren bir kronometre var. Biliyorsunuz Küba füzeler krizinde de fevkalade önemli bir faktördü. Sovyetler de kendi propagandasını demek ki öyle yapıyor. Yani şu olamaz mı mesela? Şu olmadan bu film çekilemez miydi? В Московском Кремле кубинская миссия во главе с Эрнесто Tabii bir kültürel propaganda şeyi daha. сделала заместителя председателя Совета Министров СССР Арастаса Ивановича Микояна. Mikoyanlıymış. Назад они встречались в столице Кубы, Гаване. Тем радостнее эта встреча в Москве. Начались деловые переговоры по вопросам торговли, технической помощи и культурных связей между СССР. Эрнесто Че Гевара нанес визит министру внешней торговли Баторичу. Внешняя торговля имеет Salon adamı Çe. важное значение, Salon adamı. особенно после того, как началась Bakın şeyleri, sakalları seyreltmiş biraz. Salon adamı. Советский Союз готов и впредь оказывать самую широкую помощь молодой кубинской республике. Кубинские гости встретились с рабочими московских заводов. Советские люди в любую минуту готовы прийти на помощь Кубе, сказал молодой слесарь Лядов. В своем выступлении Эрнесто Че Гевара рассказал о борьбе кубинского народа за свободу и национальную независимость. На Красной площади Москвы Эрнесто Че Гевара и сопровождающие его лица посетили мавзолей Ленина и Сталина и возложили венок от революционного правительства Кубы. Karayip sosyalizmiyle Sibirya sosyalizminin birliği. 40 Böyle bir tema var. годовщины Октябрьской революции. Приветствуя руководителей советского правительства, москвичи обращали слова дружбы к посланцам героической Кубы. Гости из Кубы знакомились с советским Союзом. Здесь на Ленинских горах мест, откуда можно охватить единым взглядом всю Москву. Tabii bu şeyden ziyade Sovyetler Birliği'nin mühendislik tasarımlarının reklamı gibi duruyor aslında. Yani Che burada ikincil bir figür olarak sanki bunların bir yan aktörü gibi temsil edilmiş. Esas burada vurgu Che'ye değil, Sovyetler Birliği'nin propagandası. Не могут помешать любителям водного спорта. В этом недавно построенном центре Москвы бассейне вода, пожалуй, не холоднее, чем в Карибском море. Bakınız Che genellikle kalabalık gruplar içinde 3-5 kişiden biri olarak temsil edilmiş. Прогулку по Москве можно совершить быстрее. Московский метрополитен. 3 миллиона пассажиров перевозит ежедневно подземная железная дорога.
Şimdi bunlar da propaganda sanatında muhtemelen ince ince düşünülerek tabii yapılmıştır. Yani tesadüf olmaz. Поезда метрополитена отходят через каждые 90 секунд. Государственная Sanki bir Sovyet vatandaşı gibi. аплодисменты зазвучали еще до начала спектакля. Bolşoy balesi. Балет «Пламя Парижа». Şeref locasında değil mi? Эта встреча надолго останется в памяти всех, кто присутствовал в зрительном зале. Yani şimdi burada verilen izlenim Eiche yani ve Küba şovu biz idare ederiz. Siz ancak tali aktör olursunuz mesajını böyle vermişler propagandada. Şovu idare eden biziz yani. Siz kendinize verilen rolü oynayın. Şimdi bunu siyasi bir yorum budur. Реального крупноблочного строительства. Москвичи охотно делятся опытом своей работы с друзьями. Прямо с завода гости направились на строительную площадку, а точнее на место сборки домов. Такой многоэтажный жилой дом монтируется из крупных блоков за несколько недель. Интересно взглянуть и на готовую квартиру. А это подтвердить выезд, готовые массивы жилых домов одного из новых районов Москвы. Если пригласил к себе врач-хирург для зрителей. Скромная квартира рядового Burada московского. vurgu şahsiyet değil yapıya yani. Каждый день Strüktür yani. создают москвичам около 300 квартир. Эрнесто Че Гевара сердечно поблагодарил хозяев за приглашение и подарок. Пригласили к себе в гости кубинских друзей и работники совхоза Горький II. Это крупное государственное хозяйство существует около 40 лет. Сотрудники с учеными в совхозе вывели новую породу кур – русская белая. Наш родноводчик Сильвер, Эрнесто Че Гевара и его спутники с интересом знакомились с организацией племенного животноводства. İkinci kısmı belgeselin. Первый государственный подшипниковый завод – одно из передовых Şimdi mesela bu kadrajda Ç'nin boyu aşağı yukarı 1/3 falan yüksekliği, Здесь kadrajın кубинские yüksekliği. гости увидели последние достижения в области автоматизации производства. С вниманием слушали кубинцы пояснения главного инженера завода Дербыша. Тяжелая промышленность – основа национальной Şimdi mesela burada и Советский Ç Союз 5'in biri оказывал veya 6'nın biri. Кубинской республики в строительстве промышленных предприятий и электростанций. Sovyetler Birliği'nin teknik harikalarının Выставка достижений bir народного хозяйства. meraklı çocuğu olarak Ç. Şimdi ben Успех советских наук, проложивший путь человечеству в космос. Такой спутник Земли не раз пролетал над Кубой, и его позывные звучали как горячий привет от советских людей. А это четвероногий космический путешественник.
Разве не чудесны эти механические руки, помогающие проникнуть в тайны ада? Или это модель атомного ледокола и Harikalar Diyarı'nda. серийный Chain Wonderland. самолет 14. На подмосковном аэродроме кубинские гости подробно осмотрели самолет. Ил-14 – удобный пассажирский самолет для рейсов внутри страны. Ленинград. Сюда Санкт-Петербург. была правительственная экономическая миссия Республики Куба. Прямо на улицах завязывались дружеские беседы. Ленинградские студенты, изучающие испанский язык, были особенно рады встрече с кубинскими друзьями. Памятник основателю города Петру Первому. Мирно стоят на Неве празднично убранные флагами расцвечивания советские эсминцы. У Невского причала пришвартован корабль-музей «Аврора», участник Великого Октября. Весь мир всколыхнул залп этих пушек. История человечества пошла по новому пути. Здесь все напоминает о днях истории, близкой сердцу кубинских революционеров. Перед отъездом из Ленинграда кубинские гости посетили Эрмитаж, Hermitage одно из Müzesi. величайших произведений мирового искусства. Müzeye geziyor. Смерть Иосифа, картина итальянского мастера Джузеппе Кресо. Полотно Антонио Каналетто, мост Риальто в Венеции. И снова Москва. Дружба – большое, чистое чувство. Честь такой дружбы... Şimdi bakınız, bütün bu propagandaya rağmen bu Sovyetler Birliği devleti ve rejimi çökmüştür. Bütün bu afra ve tafraya rağmen, ama Küba'nın rejimi devam ediyor. Bu da ilginç. Об этой дружбе говорили участники встречи. Студентка Тамара Крупенникова. Академик Герасимов. С большим вниманием присутствующие выслушали выступление Эрнеста Че Гевары. Que la solidaridad demostrada por este pueblo y el entusiasmo con que nos reciben una y otra vez es para nosotros Хочу сказать вам, un sello горячие чувства вашего народа, проявленные во встречах с нами, мы воспринимаем как выражение все крепнущей дружбы с нашим народом. Дружбу эту никогда и никому не удастся нарушить. Куба никогда не подведет. Куба никогда не разочарует своих друзей. И готова продолжать быть боевым примером все время, пока империализм угрожает оружием уничтожения. no amenace con sus armas de destrucción. В Кремле главу правительственной экономической миссии Республики Кубы Эрнеста Че Гевара принял председатель Совета министров СССР Никита Сергеевич Хрущев. Khrushchev.
беседе, которая прошла в теплой товарищеской обстановке, были обсуждены некоторые вопросы, представляющие интерес для обеих стран. Советско-кубинское коммюнике от имени советской правительственной делегации подписывает первый заместитель председателя Совета министров СССР Анастас Иванович Микоян. От имени революционного Анастас правительства Микоян. Кубы майор Эрнесто Че Гевара. Ernesto Che Guevara. İmza atıyor. Советско-кубинское коммюнике еще раз подтверждает, что Советский Союз полон решимости помогать развитию экономики Кубы, подтверждает желание обеих сторон бороться за мир во всем мире. Студия Московского телевидения. Миллионы людей слушали у телевизоров взволнованные слова Эрнесто Че Гевара. Mucha satisfacción en poder saludar a través de las cámaras al pueblo. Şimdi Che burada 5'in biri. 5'in biri mesela. Bu kadrajda 5'in biri. Телевидению народа Советского Союза. Когда мы прощались с товарищем Хрущевым, он пожелал всем нам, всему нашему народу счастья и всех благ. Он передал особый дружественный привет нашему вождю Фиделю Кастро. Мы уезжаем с уверенностью, что СССР питает чувство настоящей дружбы к нашему народу. Настал день отъезда. На Шереметьевском аэродроме кубинских друзей провожали Анастас Иванович Микоян. Şimdi ilginçtir bayrakların mukayese yapılırsa beka açısından o bayrak, şimdi hangi bayrak baki kaldı, hangisi tarih oldu, şimdi ona bakalım netice itibariyle. Şimdi şurada 2 bayrak gösteriyor. Şimdi böyle propaganda var ama netice ne oldu? Şimdi diplomaside her şey neticesiyle ölçülür. Retorikle ölçülmez. Şimdi bu Sovyet bayrağı, bu da Küba bayrağı. Biri değişti, biri değişmedi. Yani netice itibariyle. Belki biraz rejimi tadil edildi ama Товарищ Микоян обратился к кубинским гостям со словами привета и дружбы. Мы уезжаем отсюда, сказал Эрнесто Че Гевара, унося в сердце чувство глубокой дружбы и благодарности Советскому Союзу. Далеко от Москвы до Кубы, но подлинная дружба не знает никаких преград. Для нее не существует расстояний. Счастливого пути, друзья! senfoninin final kısmını, yani koda kısmını belgeselin sonuyla özdeşleştirerek böyle sanki bir kahramanlaştırmayı da koreografiye eklemişler. Final kısmıyla belgeselin bitiş kısmını senkronize etmişler. Che Guevara'yı yolcu ederken. Arkasından bir de su dökselerdi bari.